नमस्कार मु केदारनाथ टुडू मो यूट्यूब चैनल टुडू सिमड़ीपा को स्वागतम मु वर्तमान सोनापसी ग्राम को आज आसी आज 7/10/2025 वर्तमान सोनापसी रो मेन गेट को पड़े आसी साले बहुत लोक जमा हो जाते चलबार बहुत कादुरे पूरा नेचर पिचर करदे अपन सोनापसी रो जो रोल तैयारी करछंती प्रबल भाव लोक बहुत इंटरेस्टिंग बनैछंती किंतु बहुत मीठा भाव खाउछंती लोक गुडा एठी तैयारी होछि लोक पूरा जाम कर दैछंती स्पोर्ट को पूरा बढ़िया भाव खाउछंती देखुथिबे आपण दर्शक जंगल रु आसी एठी खाउछंती एंजॉय करछंती बहुत सुविधा भाबरे कराइछि भाई गोटे रोल को केतना नेउछंती एक रोल 30 टंका 30 टंका ए वर्ष ही आछंतरा प्रत्येक वर्ष आछतांते आपण प्रत्येक वर्ष एठी होटल बसी थाए रोल तयारी हेता किंतु बहुत एंजॉय करछंती लोक माने बढ़िया भाबरे खाइबा तयारी हेछि किंतु हमकु बहुत एंजॉय लागुछि बहुत खुशी लागुछि बुढ़ी आपण जंगल को जाइथिले कितने सुंदर लगला बहुत सुंदर आपण जाइथिले जाइथिले कोन सब देखले जंगल रे सब किछि आपण ए वर्ष ही आछंतरा प्रत्येक वर्ष आछता प्रत्येक वर्ष आपण को गां कोठी हम ठाकुर चरण कितने सुंदर लगला आज भल ही लागे एडी नाचो हेबो आपण नाचो देखिबे ना नाचो करिवे नाच करबे ओपरा रात्रि हेबो आपण ओपरा देखिबे ना एमति पढाइबे देखिबे बहुत सुंदर कथा हमर मो बंतमान संतारी हैंडलूम दुकान को पड़े आसी सालेनी किंतु हैंडलूम दुकान बहुत कस्टमर अछि प्रबल भाबरे लुगाटी को नेउचंती किंतु हमें बुझिने बा तांको केते सुंदर भाबरे बिक्री होछि आपण देखुथिबे आदिवासी ट्रेडिशनल ड्रेस गुडा संतारी हैंडलूम गुडा बहुत एन्जॉय करचंती लोक हजार हजार लोक आसीचंती किनिबा पय मु बुझिने बा कोटिकर हैंडलूम दुकान से मानन को बुझिने बा बड़ी आपण को गां कोठी आम घर होची एक्चुअली खड़ी कुदर आज्ञा आउ दुकान बसी जी करंजा आज्ञा ठाकुरमुडा मेन रोड ऊपरे आज्ञा मुर्मू टेक्सटाइल आज्ञा नाम रही आज्ञा आपण एठी दुकान पर केते खुशी रे अछंते आपन तो मु कोन कहबी माने बहुत खुशी रे थिलु तथापि टिके वर्षा देछि टिके नर्वस हे जाइछु तथापि दर्शक माने आम मानु को बहुत खुशी आनी दउछंती तो आमे भाबुछु वर्षा हेबनी जोडा कि आमे जो आदिवासी मानकर व्यापार पई आसु तो जेति की परिमाण रे माने अलिन सांताटली रोड ना जहां दिन क्लिनो का था पूरा क्लिनो का बेसलिन बिजनेस या आरंभ हुई ना वर्षे पाखापाखि तो जहाँ बुझा को अब खाता से नबना मटेरियल तो मुर्मू टेक्सटाइल सलाबो जोगा जोगा आ जोतो लेकर ना सांतार लड़का माले मुंड और एमान को जोतो हड़ा फैसिलिटी को केमका माने वस्त्र ऊपर लुगड़ी चताने तो जहाँ के खोजो पापला भंडार तलीसला जोगा जोग पे और मटेरियल्स खूब कम दाम दिली सेट रखे अच्छा आपण हमो YouTube चैनल पे कोन कहबे टोडो सिमड़ी पर चैनल पे कोन कहबे कडियाडी सरहाव जोहार तलिन को अभी फर्स्ट टाइम दिन लेतना तो सिमड़ी पर लगन बिन भेजकना जेहेतु अब सांता ट्रेडिशनल लगन बहुत खुशी तो अभी लगा जदी नोंका के हजार हजार यूट्यूबर को ओडकवा अब सांताई जति लगन अडी चतान ते लहा और जहां जे दिसम भर को बड़ा दया जे अब मयूरभंज जिल्ला रे जो करंजिया ब्लॉक सोनापसी आतुमिका मेना जे न तो सांताल अतु के पूरा और नुआ सांताल अतु तो केवल सांताल के जस्ती को रमजा और को खुशिया सो तमके के जत्तो हर के पढ़ायाबो जे प्रत्येक वर्ष नुआ हुयुकना नई पूर्णिमा रे यात्रा हुआ तेणु एडी एडी खुशी अबिन माध्यम से सारा दिसम हर बिन बराय जे नोडेमिका एडी बेस ऑर्गेनाइज आरंभ आकना में दीर्घ वर्ष को हुइकना तो एडी खुशी जहां रे गली ताहे को तो नोडे यात्रा बिसंदली हिजो गया तो फर्स्ट टाइम पस्त्राय तो नेसलिंग गोका धन्यवाद बहुत सुंदर भाबरे कहिले आपण माने जदी संतारी ट्रेडिशनल ड्रेस गुडा किनबे ताले मानकर करंजा रोड जीवा रास्ता करोडिया रे तंकर हैंडलूम दुकान अछि जो माने के किनबे बहुत सुंदर भाबरे कम सुविधा रे बहुत सुविधा मिलिबो संतार बोया कुड़ी कोड़ा कुली ने होर पिया जदी जहां को जेला पंची सेडी धोती बुनी दिया एन खान करंजे रोड रे मेना करंजे रोड करोडिया रे किन दुकान का पूरा मारा ब्रांड से ना पाए सुविधा दाम ते बुई दिदारे ओनाते आपे पटन संताल लड़का मले मुडो हो पटन अर्थस्थान कना लिना जहां जहां जदी लुगरी दुकान संताला आमा खोजबो एन खान करंजे मेन रोड करोडिया रे तबो मेना जो तो हरमन क्रीन और आपवा ट्रेडिशनल हरो कते यात्रा पता हाट पाट पना पुने पूरा गुरुबो दड़ाना में तेलिन ने हरो कना मु वर्तमान स्टेशनरी दुकान पका पकरी अछि जण को भाई को एठी पाई गले जाहो हमर पुराना दोस्ती तंकु पचारे बुझीबा सोनापसी यात्रा रे केते भिडो केते एन्जॉय कोले केते सुंदर लागो छी देखिबा भाई आपन को घर कोठी मो होची छेड़ियापसी घर ना होची चांदबारसा सरन आज्ञा आपन यात्रा को केमिति लागो छी आज आजकल यात्रा बहुत बढ़िया लगुच खाली वर्षा पाग टे डिस्टर्ब करुचे ना बहुत सुंदर भाव यात्रा को
ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଦର୍ଶକ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ଯାତ୍ରାଟା ଖୁସି ମନରେ ସେମାନେ ଉପଭୋଗ ଆଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ରାତିରେ ଯୋଉ ସାନ୍ତାଳୀ ଅପେରା ହେବ ଆପଣ ଅପେରା ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ ନା ନାହିଁ ନିହାତି ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ ଆମର ଯେତେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଆସିବେ ଯେତେ ବର୍ଷ ହେଲେ ବି ଆମେ ଆସିବା ଏପରି ବର୍ଷରେ ଥରେ ହେଉଛି ଆମେ କାହିଁ ଛାଡିବା ଏଇଟା ବର୍ଷରେ ଯେହେତୁ ଥରେ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅପରାଟି ପଡିଛି ଆମର ବାବା ଗଜେଶ୍ୱର ଟିମଟେ ପଡିଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆମର ଆଗ୍ରହ ତେଣୁକରି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଆସିବା ଯେତେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଆମେ ଆସିକି ଯାତ୍ରାଟାକୁ ଦେଖିକି ଖୁସି ମନୋରଞ୍ଜନଟା ଉପଭୋଗ କରିବା ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାକୁ ନେଇଯାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ବସିଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେଇକି ଜମେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯଦି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଦେବେ କିନ୍ତୁ ଦୋକାନରେ ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ କ୍ଲିପର ଦାମ 10 ଟଙ୍କା ଯଦି ହେଇଥିବ ଏଠି ପାଖାପାଖି 5 ଟଙ୍କାରେ ବି ମିଳିଯାଉଛି ଯୋଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଗାର୍ଲସ ଦେଖାଉଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ବଏଜ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଖୁସି କେତେ ଖୁସି ହେଲେ କେତେ ଏନ୍ଜୟ କଲେ କେତେ କଣ କଲେ ମିତ୍ର ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବଏଜ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ କୋଠି ସାନରାମ ଚନ୍ଦନପୁର ଆଉ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଆପଣ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଇଥିଲେ ନା ନାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଜଙ୍ଗଲରେ କଣ ସବୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ବହୁତ ବଢିଆ ଦେଖିଲୁ ପଥର ଗଛ ଲତା ପାହାଡ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଆଉ କେତେ ଝିଅ ପୁଅ କେତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ନା ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଲଡୁ ପଡୁ ମିଠା ପିଠା କିଣିଦେଲେ ନା ନାଇଁ ନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ରାତିରେ ଯାତ୍ରା ହେବ ରାତ୍ରି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ନା ନାଇଁ ଆସିବେ ଆଚ୍ଛା ଗଲା ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଚଷମା ଦୋକାନକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚଷମା ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଆପଣ କେତେ ଭେରାଇଟିର ଚଷମା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ନୂଆ ଯୋଉ ପିଲା ହେଇଥିବେ କି ଝିଅ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବଢିଆ ବଢିଆ ଚଷମା ରଖିଛନ୍ତି ଭାଇ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚଷମା ରଖିଛନ୍ତି ଭାଇ କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲେ ଆପଣ ରାୟରଙ୍ଗପୁର ଏତେ ଦୂରରୁ ଚଷମା ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ସୁନାପୋଷୀ ଜଙ୍ଗଲ ଏଇ ଯାତ୍ରା ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଉଠିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିମିଳିପାଳର ଯେହେତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରାକୃତିକ ପଥର ପ୍ରାକୃତିକ ଗଛ ଲତାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତିଆରିଛନ୍ତି ଦେବଦେବୀତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଇ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନସ୍କାମନା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ସୁନାପୋଷୀ ଯାତ୍ରାରେ ଦର୍ଶକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧୁମଧାମ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସାନ୍ତାଳୀ ଟ୍ରାଡିସନାଲଟିକୁ ବଜାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀର ନାଚ ସାନ୍ତାଳୀ ଢବୁଲ ତାମସା ନାଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚାଲି ରହିଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନାଚଟିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଠାରେ ଏମିତି ହିଁ ନାଚ ହେଇଥାଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନାଚ ଗୀତକୁ ସଜେଇ ରଖିଥାନ୍ତି এই যে নাচ হচ্ছে দর্শক কেতে তাঁর পাচিরি খোলা ঘুরিয়া চারিআড়ে ঘের করিকি যাত্রাটিকে এনজয় করছেন বহুত সুন্দর ভাবে নিজ দেহকে তাঁর ঝুমেই নাচেই গীতই করিকি এতে সুন্দর ভাবে নাচটিকে সুন্দর করতে চারিআড়ে পাহাড় চারিআড়ে লোক চারিআড়ে দর্শক চারিআড়ে নাচ এতে সুন্দর ভাবে যাত্রাটিকে এনজয় করছেন লোক ভুণী আপনার ঘর কোটি গধিনাড়ি গোদিনাড়ে আপনার না কর সবিতা ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଗଲା ବର୍ଷରୁ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ଆସିଛି କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଏଠାକାର ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଖୁସି ଆପଣ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଉଠିଥିଲେ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜି ଉଠି ପାରିଲେନି ବର୍ଷା ନାଇଁ। ଦ୍ୱାରା ହଁ ତାହେଲେ ଉଠି ନାହିଁ ହେଲେ ବି ଆପଣ ନାଚକୁ କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ କେତେ ଖୁସି ବହୁତ ଖୁସି ବହୁତ ଖୁସି। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଗାଁଟା ସାରା ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ହେଲେ ଆପଣ ଆସିବେ ନା ନାଇଁ ଆଉ ଜଣ ପାଖରୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କେତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ଆପଣ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆସିବେ ନା ନାଇଁ ଆସିବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ଲୋକ ବି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବି ଆସିବେ एमाने बहुत सुंदर भावरे नाचटीको नाचैले एवं ता सहित किछि गीत भी अछि से गीतटीको वर्तमान तांकर बजाई रखिछंती केते सुंदर भावरे लागुछि गीतको बहुत सुंदर आदिवासी संतार संप्रदायर आदिवासी को पूजको आदिवासी रो यात्रा आदिवासी जंगल आदिवासी को घर बहुत सुंदर भावरे गीतटीको प्रदर्शन करूछंती एते सुंदर भावरे गीतटीको गाउछंती देखिला बहुत सुंदर भाव नाचटी
ତାଙ୍କୁ ନାଚେଇଲେ ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ଅଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲାଗୁଛି ଗୀତକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଦିବାସୀ ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଦିବାସୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତଟିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତଟିକୁ ଗାଉଛନ୍ତି